Выбрав наш экскурсионный корабль, путешествие, мы с вами в Париже на Сене и отправляемся в Тунис, чтобы познакомиться с этим городом, где памятники архитектуры, искусства и истории вместе образуют Европу и величественную. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus à bord de bateau parisien. Au fil de cette croisière, nous allons passer ce 22 ponts et nous allons découvrir en musique les principaux monuments de Paris. Les commentaires sont disponibles dans les écouteurs que vous trouvez derrière chaque siège, mais exclusivement sur le pont inférieur. Vous pouvez choisir votre langue parmi les 14 versions disponibles en appuyant sur les flèches que vous trouvez à côté du petit écran. Le pont supérieur vous offre la possibilité d'admirer Paris de plus près. Le programme de la croisière ainsi que d'autres produits souvenirs sont à votre disposition dans nos salons. Tout l'équipage vous souhaite une très agréable croisière. Ladies and gentlemen, good afternoon and welcome you aboard the Bateau Parisien. Downstairs we are going to pass under 22 bridges and we will discover the major monuments of Paris. The commentary will be played in the earphones that you can find by your seats. The English commentary is available by pressing the buttons beside the small screen. The upper deck, however, offers the possibility to admire Paris closely. You can listen to the commentaries exclusively inside of the boat. A blue left about the cruise, souvenirs, coffee and ice cream are available at the lower deck. The entire crew will be pleased to answer any question anytime, and I wish you an excellent cruise. Meine Damen und Herren, guten Abend. Wir heißen Sie herzlich willkommen an Bord der Bateau Parisien. Von der Szene aus werden wir 22 Brücken und die wichtigsten Monumente von Paris entdecken. Der Durchkommentar ist auf Kanal Nummer 3. Ich wünsche Ihnen eine angenehme Rückfahrt. Señoras y señores, buenas tardes, bienvenidos a bordo de Bateau Parisien. Vamos a pasar bajo 22 puentes y descubriremos los principales monumentos de París. Pueden escuchar ustedes el comentario en español con las audioguías que están detrás de cada silla, pero solo en la parte inferior, solo abajo. Pueden encontrar el idioma español con las teclas que pueden ver al lado de la pantallita. Una guía del crucero, otros recuerdos son disponibles al interior del barco. Toda la tripulación está a su disposición para cualquier tipo de información. Le deseamos un muy agradable crucero. Signore e signori, buongiorno, benvenuti a bordo del Bateau Parisien. Seguendo la corrente passeremo sotto 22 ponti e scopriremo insieme i principali monumenti di Parigi. Il commento in italiano sarà disponibile nelle audioguide che trovate dietro ogni sedia, ma solo nel salone interno del battello. Potete scegliere la lingua italiana grazie alle freccette che vedete accanto allo schermo. Il programma della crociera, alcuni prodotti souvenir sono disponibili all'interior del battello. Vi auguro una buona crociera. Здравствуйте, дамы и господа! Добро пожаловать на борту Bateau Parisien. Вы можете послушать комментарии на русском языке, выбрать соответствующий канал в меню, который находится рядом с каждым сиденьем. Вместе мы проплывем по 22 мостами и откроем для себя основные достопримечательности Парижа, которые находятся вблизи Сены. Не стесняйтесь обращаться во время круиза за любой информацией к любому члену нашего экипажа. Желаем вам отличного времяпровождения. Коничева, ирашимасе. Подождите, сейчас подойду. Коничева, ирашимасе. Нihongo wa 7番。你们好，我的巴黎，欢迎你们来巴黎。真快，尽快。
على تير يوفاي السلام عليكم مساء الخير Arabic تشرب بمعرفتكم Mesdames et messieurs, les commentaires commencent. Les comici stats now. Il commentario empieza. Комментарии начинаются. But you think you speak loud in English? Это страшно. Куда ты? Куда?
Mira bien.